Kubota Sunshine Grandel GL23. Pick up din na ni Sir. Hi Sir, salamat Sir Jaime. Yan. Salamat sa tiwala po. Vlogger ka. Parang nag-vlog ka. Huwag mo ka baka yan, kakarga na ngayon sa van. Close van. Ilalagay muna natin sa forward para i-atras natin yung van with front loader. Yan. With this plow. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Contact number ko 0955-0916-511. Philip Tan at your service. Happy watching. God bless. Salamat ulit, sir.